ପିଲାଏ ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ନିରପତ୍ର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାସ୍ତବିକ ସୀତା ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ବୋଧେ ହେବେ ସୀତା। କାହିଁକି ନା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ। ସୀତା ଯିଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସୀତା ଶିବଧନୁକୁ ଯିଏ ବାଁ ହାତରେ ନେଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥୋଇ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଣ କରିଥିଲେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବ ସିଏ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାମଙ୍କ ଭାବନାରେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ମଜିଥିଲେ ହଜିଥିଲେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ତେଣୁ ସେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ସେବାରେ ମୋ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ଭାବନାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି? ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କି? କାରଣ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ମୋ ନାରୀ ଜୀବନ ଅଧିକ। ତେଣୁ ନିଜେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ନିଜେ ଦୁଃଖିତା ହୋଇ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହିଥିଲି ସେଦିନ, ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢ଼ି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଛଳେ ଲିଖିତ କସ୍ତୁରୀ କି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ଠାରେ ମୋ କାଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ତୁମର ଆଜି ନବବଧୂ ହୋଇ ତୁମ ବାମାଙ୍ଗରେ ତୁମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପୁରୀ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଝିଅ କିଏ ତପସ୍ୟା କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କର ଧନରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲବକୁଶକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଗୋଟାଏ କଥା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପାଇବି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ। ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି, କ'ଣ? ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ଯୁଗ କହିଲେ ଦୁଇଟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଜି ସେମାନେ ରାଜଉଆସରେ କେତେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମୁନି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଝରଣାର ଜଳ ପିଇ ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ହେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା। ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ଆସିନା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କେଉଁଟା ସ୍ୱର୍ଗ? ଯେଉଁଠି ବାପା ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ମା ଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ନାହିଁ, କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସୀତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, ମାଟା ସିନା ମୁଁ ଅଛି, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେ କେତେ ଅସ୍ଥିର, କେତେ ବିହଳ, କେତେ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ ବୁଝିପାରୁଛି। ହେଲେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଉନି। ତେଣୁ ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅନୁରୋଧ ଆଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କ'ଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ କ'ଣ? ରାମାୟଣ ଗାନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ରାମ କିଏ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୋଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହକୁ ରୋକିପାରୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ସିନା କାନ୍ଦୁଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତିନି ରାମ କିଏ, ସେମାନେ କିଏ। ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହି କୁହନ୍ତି ଅଥୟ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ କହି ମାନବ ହୃଦୟ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପାରିଲାନି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ବୋଲେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ଅମଣିଷ। ଖାଲି ଦୁଇଟା ହାତ, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ତା ନୁହଁ। ମଣିଷ ହେଉଛି ସେଇ ଯିଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ସୀତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସେ ଏହି ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହି ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରାମାୟଣ ଏଭଳି ଏକ କରୁଣ ରସ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ନେବିନି ନେବିନି। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଦେବିନି ଦେବିନି। ଆରେ ନେବିନି ନେବିନି କ'ଣ ନା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇକି ଦଉଛି, ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି। ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୈକେୟୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବାହାରିଲେ। ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସାନ ଭାଇ ଭରତ, ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ନିଜେ କ୍ରୋଧଜର୍ଜରିତ ହେଲେ, ଭାଇକି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାଜା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି ପୁଅ ତୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୁଅ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି, ତୁ 14 ବର୍ଷ ରାଜା ହବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି, ତୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜା ହୁଅ। ଭରତ କହିଲେ ନା ନା ନା, ମୁଁ ହେବିନି, ମୁଁ ହେବିନି, ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ନେବିନି, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ, କୌରବ 100 ଭାଇ,
दुर्योधन दुशासन इत्यादि सबू दौरे पिले जदि दुर्योधन जगार से दिन शिक्षा सुशिक्षा दे दुर्योधन को सूर्योधन कर दुशासन को सुशासन कर बोधे महाभारत युद्ध ही न था। 100 भाई बोली मन में अनेक गर्व अहंकार मान चक्रवर्ती दुर्योधन बोला भाई मान को भाग देवी कौन भाई अरे भाई की भाग मड़ा को काठ तेणु भाई की भाग दबनी केमती हम कला बिना युद्धे देवी ना सूची अग्रे में तीन मु देवीनी 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 रुहला महाभारत नेबिनी नेबिनी रुहला रामायण तेणु जो रामायण सुशिक्षा दिए भातृभक्ति पितृभक्ति मातृभक्ति पति भक्ति से रामायण महिषी नारी मानकर नेत्री माँ जनक नंदिनी सीता पहले जानी जननी जीवन कंदाई तेणु ये राम को पाइबारे जो लालसा ये राम को हरइबारे जो दुख जातना से कथा पिले सीना बुझी ना रामायण बही बोली सीना रामायण गाई जाउछंती हेले मु जानी राम किए मु जानी कहानी कौन किए न कांदिब बही मानव हृदय रामायण को से पिले कहुई से दिन हुएन सांग भारत को आसी परिव्राजक हुएन सांग चीन आज चीन आम शत्रु हो पड़ोशी आज आम शत्रु हो कोरोना प्रभाव पृथ्वी को से एमती प्रभावित कर सी शांति रे बसी समस्त अशांति इे रोग महामायार भय महामारी रोग कोरोनार भय एपटे युद्ध देही डाकरा देला से चीन तार परिव्राजक हुएन सांग से दिन भारत आसी आउ से भारत फेरीगला चीन रे 3टी कथा प्रचार करते कौन बोले वास्तव में भारतर 3टा जिनिस हूँ महान गंगा का पानी गीता का पानी राम कहानी गीतार बाणी हूँ श्रेष्ठ गीतारे भगवान कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक बुझे कौन बुझे जे हे अर्जुन तू किछि नुह तू निमित्त मात्र सबू करला वाला मु करी कराउ भाई मुही मो बिनु अन्य किछि नाही तू मो व्यक्ति जेहेतु किछि नाही तू मो पादरे समर्पित होई तो कर्म कर चल सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः अर्थात तू मो पाद तले सब किसी समर्पण करी तो बाटर तू चल तोर किसी असुविधा हेबनी तू धनुधर युद्ध करने दरकार नहीं जहाँ घटवा कथा सब घटी सारी ठीक सेमती गीतार बाणी हूँ श्रेष्ठ गंगा का पानी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे जो सुरेश्वरी पतित पावनी माँ गंगा हिमालय बाहरी आसी समुद्र में पड़ी ये पृथ्वीर जिते जल अच्छी सबू जल 5 दिन 10 दिन 20 दिन थईदेला से जीवाणु हो जाई पारे हेले गंगा जल केबे हेले जीवाणु हब नाही यह है श्रेष्ठ गंगा का पानी राम कहानी रामंकर कहानी हूँ श्रेष्ठ कहीं राम को कहानी श्रेष्ठ ना
दशरथ राम को कही ना तू 14 वर्ष जा, से 14 वर्ष वनवास गले। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को कही ना ताड़का को मारे, हेले गुरु उपरे आज विपद पड़ू शिष्य ताको सुधारी देथिले। जी उचित शिष्य, जी गुरुंकर विपद रखती नहीं, तेणु से हूँ उत्तम शिष्य जे गुरु मानकर ना रखती। से कहुई आहरी कथा शुणे बाल, जेबे तू करू मन निश्चल, मन थय नहीं जार पुण, वेद साधिबा हुए अकारण। मन भागवत मन जे गीता, मन न बुझिले अमृत पिता। जी मन को ठीक रे संयत करनी, जी मन को ठीक रे आयत्त करनी, सी केबे हेले गोटे उत्तम शिष्य हो पार नहीं। आउ जे उत्तम शिष्य सी गुरुंकर केबे हेले मार्गरे कंटा साजिबनी, गुरुंकर ना को बढ़ेबनी, गुरुंकर ना को कमेबनी। तेणु ये उत्तम शिष्य किए लव आ कुश, गुरु किए ना वाल्मीकि। वाल्मीकि शिक्षा देइछंती, लव कुश शिक्षा को ग्रहण करिछंती, मुखस्थ करिछंती, कंठस्थ करिछंती। आज अश्वमेध यज्ञ रे रामायण गान करिवे, समस्त को मंत्रमुग्ध करिवे। सीता कहवा कथा है, जदि से रामायण पाठ करिवे, एमिति संसार रे किए नाही जे रामायण कहानी शुणी न कांदिब। आ रामायण कहानी शुणी जे न कांदिला से मनीष नुह। से हुएन सांग कही राम कहानी, रामंकर कहानी हूँ श्रेष्ठ। तेणु सीता रामचंद्र को यही अनुरोध करने को चाहती, तुम्भर चरिते निजे होई मोहित, जाउछंती शिशुदय महर्षि सहित। हे रामचंद्र, से माने सिना जानी नाहंती, जो राम कथा से गाइबा को जाउछंती से होछन ताका बापा, किंतु मु जानी तमें होच किए। तेणु ये शिशुद्वय बुझीपारी नाहंती, एमाने बुझीपारी नाहंती से कोठिकी जाउछंती। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରିଆକର୍ଷଣ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ନିଜ ବାପା ବୋଲି ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜାଣିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏତେ ଆଗ୍ରହ, से आग्रह को मु निबारी पारू नाही। तुम्भर चरिते निजे होई विमोहित, जाउछंती शिशुदय महर्षि सहित। କରିବାକୁ तुम्भ पद पंकज दर्शन, मन तांक नेउअछि करि आकर्षण। जेमिति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति द्वारा समस्त आकर्षित होई अछंती, टेलाटी ऊपर को फिंगिले से जेमिति तळକୁ खसी जाउछि, आकर्षण। 1600 किलोमीटर ऊपर को जदि से टेला पळेला, सूर्य आड़ को पड़े बस हूँ महाकर्षण। सूर्य पृथ्वीर आकर्षण शक्ति जदि गुणे हुए, सूर्यंकर आकर्षण शक्ति हूँ 27 गुण। कहीं ना पृथ्वी जदि है गुणे, सी हूँ 13 लाख गुण बड़ सूर्य। ठीक सेमती हे रामचंद्र, मु जदि पृथ्वी हुए, मोर जदि एक गुण शक्ति अच्छी मो पुओ को आयत्त करिबारे, हेले मो पुओ मानकर मन आज तुम्हें सूर्य भली 27 गुण महाकर्षण शक्ति द्वारा तुम्हें टाणी नौ। तुम्भर चरित निजे होई विमोहित, किंतु गोटे कथा मु आपन को अनुरोध करने को चाहूँगी, आपण अधैर्य हेबेनी।
ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ତମରି କଥାକୁ ତମରି ଆଗରେ ସେ ଆଜି ଶୁଣେଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୋ ମନର କୋହକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କୋହ ଆସିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକରେ ଜାଣିଛି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ଥାଏ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାଙ୍କ ଔତ୍ସକ ଦମନ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତେଜୀୟମାନ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯଶର ଅଧିକାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ସେ ପିପାସାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାଙ୍କ ଔତ୍ସୁକ ଦମନ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ପିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ମେଳା ଦେଖି ଯିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆକଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦେଖିଯିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଯିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଆଗ୍ରହ, ଏ କଥା ନ ବୁଝିଲେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଧୀରବର ଏ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଧୀରବର, ଧୀରବର, ଏଠି ଧୀର କହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଧୀ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି, ଧୀ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ବର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ତମ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବ ଏ ବୈଦେହୀର କଥାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏ ସୀତାର କଥାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏ ଦିନା ହୀନାର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣବକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରବର, ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ତମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତମ କୋହ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରିବ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାପି ନପାରିବ, ଆଉ ମୋ ସ୍ମୃତି ଯଦି ତମର ପଳେଇ ଆସେ, ଏ ସ୍ମୃତି ଆଜିର ନୁହଁ, ଏ ସ୍ମୃତି ଅନେକ ଦିନର। କାହିଁକି? ଏ ସ୍ମୃତି ମିଥିଳା ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହେଇଥିଲା, ଏ ସ୍ମୃତି ଅରଣ୍ୟର, ଏ ସ୍ମୃତି କେତେ କଥା ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଆପଣ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଭାବିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନା। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେ ନବବଧୂ, ନୂଆ ବୋହୂ, ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାରି ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଲୋତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଇ କହି, ଆଖିରେ ବାଲି ପଡ଼ିଯିବା କହି, କିମ୍ବା ଆଖିରେ କୌଣସି ପଡ଼ିଯିବା କହି ତାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ପିଲେ ସୀତାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି? ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ କଥା କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ। ସୀତା ବନକୁ ଯିବା ଏ କଥା କୈକେୟୀ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଗଲେ କାହିଁକି? ନା ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଯୋଗୀ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗିଆଣୀ ହେବ।
स्वामी जदि उच्चपदस्थ ऑफिसर हेले स्त्री मध्य से सम्मान पाइब। जो स्त्री भावे मो स्वामी जिते उच्चा मो प्रशंसा सेते उच्चा से हूँ सठिक स्त्री। तेणु ये सीता निज स्वामी को रामचंद्र को अमर्यादा हिसाब से देखी ना से कही से दिन गिरी अंगे हुए सिना वज्रर प्रहार हाथ दुख केते गिरिवासी जिते लक्ष्मण भागीरथी कूल सीता को छाड़ी दे आसी सीता से पिले होती सप्तमास अंतसत्वा अर्थात सप्तमास गर्भावस्था अच्छा। आ 7 मास गर्भावस्था पिला को पिला जदि भल कथा शुणे पिला भल हो गोटे कथा शुणव यही 7 मास गर्भावस्था से दिन थिले कि से ना तुम मानकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा गर्भरे थिला अभिमन्यु समय थिला 7 मास। यही 7 मास गर्भावस्था थिला बेले से दिन अर्जुन स्त्री की खुशी करने को जाई युद्धर विवरणी दौ दौ चक्रव्यूह कथा कहते। ये चक्रव्यूह कथा सुभद्रा से दिन शुणी आ सुभद्रा गर्भरे थिबा अभिमन्यु मध्य से कथा को जानथिले किंतु सुभद्रा से दिन शुणु शुणु सोई पड़े चक्रव्यूह भेद कथा जाके गले जिते बिहरु बाहरिकी आसवे शुणी पारि नाहंती सुभद्रा कारण सुभद्रा को निद्रा घारिला ताले पिले कहल गोटे सुसंतान पाई बापांकर अधिक आवश्यकता अच्छी ना मार अधिक आवश्यकता अच्छी। गोटे सुसंतान पाई गोटे मार अधिक दायित्व अच्छी कहीं से दिन जब सुभद्रा न शोई था शोई न था बोधे अभिमन्यु से दिन चक्रव्यूह भितर फसी जाई न था। तेणु प्रत्येक दिगरे गोटे शिशु पाई माँ हूँ दायित्ववान। माँ जदि ठीक रे चक्रव्यूह कथा से दिन शुणी था अभिमन्यु आज से चक्रव्यूह भितर बाहरी आसबार फर्मुलाटा पाई था। तेणु नारी जाति जे पर्यंत सजग न होती से पर्यंत सुसंतान पाइबा कष्टकर ही थाए। तेणु से शिक्षा तेणु कहले ठीक अच्छी 7 मास हूँ गुरुत्वपूर्ण समय। तेणु गर्भावस्था थिबा लव कुश को धरी से दिन माँ जनक नंदिनी सीता चिंता कले वास्तव रे एथिपाई हे राम मोते तमे कष्ट देला ठीक अच्छी हेले मो गर्भस्थ संतान कौन दोष करथिले मु आपणकर दोष करदेली मु अवश्य दोचारुणी हो गली मु अवश्य भूल करदेली ठीक अच्छी किंतु मो पिला तो दोष कर जिते बड़े वज्र इंद्र जो मारे गिरी भांगी जाए पहाड़ भांगी जाए पहाड़ चुरमार हो जाए ठीक अच्छी किंतु ये पहाड़ चतुर्पार्श्व बसवास कर लोक मान कौन करते नष्ट हो जाते। तेणु हे प्रभु हे मर्यादा पुरुष
हे रामचंद्र मु सिना दोष कली ठीक अच्छी आपणकर जो पुआ दीटा मो कोଳରେ मो गर्भरे आज स्थान पाइछंती सेमाने को दोष कले जे सेमाने आज पनिशमेंट पाइबे वास्तविक पिले बापा लगेई ताल पुओ को हब काल बापा दोष करिवे पुओ पाइब शास्ति सही न्याय रे सीता आज भांगी पड़ी सीता अन्य को दोष दवा शिखी ना जी अन्य को दोष न दे निज को दोष दिए से शिक्षा पाए कहीं मोर कौटे त्रुटि रहिला जे मुझे ये भाया अवस्था भोग करने को गली वास्तव में मो शाशु सेदिन कही कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक भाषा विपिन रे पिनौर जा पूर्व द्रव्य देखि न मागिबू बेनी सहोदर मध्य आदर नीति प्रति रखी मु जो दिन सीतांकर मन पड़ जाऊँगी से पूर्व स्मृति मु जो दिन अरण्य को मो स्वामी सहित बाहरी थी मो शाशु मत गोटे कथा कही बहु माँ तू आज सीना जाऊँ अरण्य को किंतु मो पुओ को अपूर्व जिनिस मागिबू अपूर्व जहाँ पूर्वर नमिया जिनिस मागिबू कारण मो पुओ न दे पारे ता मन दुख हम तू न पाई पारे तोर मो पुओ प्रति मन अशांति हम तेणु अपूर्व जिनिस मागिबू सीता मानिले कि पिले सीता से दिन तक शाशु कथा को मानि नथिले केमिति जब सुवर्णर हरिणटे देखीदे सुवर्णर गोटे मृग को देखीदे सांगे सांगे कहले स्वामी राम कहले ठीक अच्छे कौन कहबार कह बोले कथा कौन कि ये जो मृगटा देखा जाऊनी ये मृगटा मत दिया सुनार मृग किले सुनार मृग केवे चलबनी सुनार मूर्ति करते से ठिया ही पारे तो चलो कि सुनार मृग को देखी सीता जो लाड़ायित तो हेले लक्ष्मण मना कले विचक्षण लक्ष्मण बोले से क्षण क्षण विचक्षण लक्ष्मण मना कले बोले नहीं माँ सी ठीक मृग नुह से गोटे माया मृग सीता कहले ना ये अपूर्व मृग ये मृगटा नदेले मो मन दुख हम रामचंद्र मर्यादा पुरुष मने मने चिंता कले मु ताड़की की मारी मु सुबाहु को मारी मु मारीच को मो बाण रे फिंगी देछि केते बाटे से पड़ी ठिकणा नहीं ये सामान्य माया मृग जदि असुर भी है थाए मो शरीर ताकू रक्षा नहीं मु देवी माया मृग पछरे से दिन चलिले रामचंद्र सीता भावुंट हे मर्यादा पुरुष रामचंद्र ये दोष तमर नुह दोष हूँ मोर कारण मुझे शाशु कथा मानि था मुझे पूर्व कथा स्मरण करी आज बोधे ये विपद मते पड़ न था तेणु ये विपद पाई मु दायी है जदि मु दायी मु सीना दुख पाई था मो गर्भस्थ संतान कहीं दुख पाइबे तेणु ये कथा को आखि आगे रखी तेणु ये कथा को आखि आगे रखी से दिन दुखिता हेले सीता व्यथिता हेले निजर कोह को निजे चापी रखी शेष कहवा जाउछंती लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले पौत्र धौत हेउथाए नयनर जले लेखुछंती आखिर लुह टोपा टोपा पड़ुछि जो आखिर लुह टोपा टोपा पड़ुछि लेखा मध्य धोई हो जाउछि आउ कि लेखिब बोली आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसीगले लब कुश मुदे हसी हसी ठीक यही समय रे आउ किछि लिखि थांते बोधे
आउ किछि कहिथान्ते बोधे पूर्वर स्मृति गुड़िक कहिथान्ते बोधे कहीं ना सेदिन शाशु कथा मानि नथिली यही शास्ति पाइली। खाली कौन सेतिकी जेतेबेले माया मृग पछरे पळैले राम सेतिकी बेले मोर पुत्र समदियर देवर भाग पाखरे थिले सुभिला त्राही लक्ष्मण मु लक्ष्मण को पठेबाकू चाहिली लक्ष्मण मना कले कटु कथा कहली लक्ष्मण 3 गार काटिकी गले हेले यही कटु कथा मो शाशु कही 2 भाई मध्य आदर रखिबी हेले मु ताकू अवमानना करी कटु कथा कहबार बोधे आज ये पनिशमेंट पाइली। से जा हो से पूर्व स्मृति गुड़िक गोटी गोटी उंकी मारुची आखिर लुह को संवरण करि पारु नाहंती से लुह कोहटा लुह होई आज पत्रिका उपरे पड़ी जाउची लिभि जाउची से प्रति दृष्टि नहीं सीतांकर। ठीक यही समय रे चपलमती कोमलमती भाव विहोल होई हसी हसी 2 भाई प्रवेश कले लव आ कुश। ये लव कुश को देखी सीता से दिन निजर दुख निजर व्यथा निजर हस निजर कथा को सेठी शांत कले एवं कहले बापा ठीक अच्छी माँ तुम कांदुच कहीं नाई रे बापा सेमती किछि नहीं निजर कोह को निजर पणत कानी रे पोछि दे 2 पुओ को कुंढई पकईछंती यह ही हूँ विषय वस्तु। तेणु वास्तव में तपस्विनीर पत्र सीतांकर पत्र गोटे नारीर अंतर्निहित व्यथा दुख को आम्भ मान निकट में प्रकाश करिछंती। अति चतुरतार सहित स्वभाव कवि रंगाजी गंगाधर बेहर। तेणु तुम मैंने गीतटी की मन मन दे पढ़ मुखस्थ करदे तार भाव तुम भितर अन्य प्रकार उंकी मार। तेणु जी जो अनुसार मुखस्थ कला से अनुसार तार भाव बाहर। तेणु एतिक आम क्लास को शांत करवा। धन्यवाद।